Okey, ini adalah jawapan bagi task yang Madam bagi, iaitu graph of linear motion. Okay, so dalam soalan ni ada empat condition. Kita tengok condition yang pertama, iaitu bila object move away from the origin and it is directed to the right or a positive direction. Okay, so ada tiga possible motion an object could make. Sama ada moving with constant velocity, increasing in velocity ataupun decrease in velocity. Jadi kita tengok dulu macam mana graf untuk objek graf ST, VT dan AT bagi objek yang bergerak dengan constant velocity. So kalau objek bergerak dengan constant velocity, graf ST ni adalah graf garis lurus passing through origin. Dan untuk kita dapatkan graf VT dari ST, kita akan tengok dia punya gradient. Okay, so gradient kat sini kita nampak gradient dia adalah positif. Okay, dan size of gradient pun sama. Size of triangle sama. So maksudnya velocity dia adalah constant with positive value. So ni graf VT. Okay, untuk tahu graf AT pula bagi this motion, kita akan tengok pula gradient of VT graph. So daripada sini kita nampak gradient of VT graph ni adalah sama dengan 0. So and the gradient is equals to the its acceleration. Jadi acceleration dia adalah 0. Okay. Okay, untuk for a motion that an object move with increasing in velocity, jadi graf dia adalah graf curve macam ni. So basically graf curve ni kita akan nampak kita akan tahulah ada dua part lah. Sama ada the flat ataupun landai ataupun steep. Steep ni yang mana gradient dia lagi besar daripada the flat part, the flat area of the graph. Jadi kalaulah objek tersebut is increasing in velocity, graph dia tu akan daripada flat ke steep. Increasing velocity adalah daripada flat ke steep. So graph, kalau grafnya kalau the motion is decrease in velocity, graph dia tu mesti daripada steep to flat. Okay, so kita tengok kat sini case number 2 ni velocity increase. So velocity increase, dia punya gradient of ST pun positif. Dan kita nampak gradient 1 dengan gradient 2. Let's say mana namakan 1 dengan 2. 1 lagi kecil daripada 2. Increasing with time kan. Jadi itu maksud dia punya velocity increase. Jadi kalau dan kita tengok graph dia juga, ini steep, ini flat, bahagian yang flat, and semakin lama dia semakin steeper, it becomes steeper. So flat to steep shows that an object moving with increasing in velocity. Jadi and since dia punya gradient is positive, oleh itu kita punya graph of VT is increasing in positive nilai magnitude. Maksudnya dia duduk dekat atas above x-axis. Okay, so untuk AT graph dia pula, kita compare kan dengan gradient. Because gradient of the VT graph is equals to the acceleration. So kita nampak dia punya gradient is positif kan. Jadi oleh itu bila gradient positif, maksudnya nilai A tu positif dekat graph. Jadi inilah graph dia. Okay, so kita tengok ke sini nilai accelerate, dia accelerate bila V increase maksudnya the object is accelerate. Okay, the object is accelerate. Object is accelerate in positive direction. Okay. Okay, so kita tengok pula macam mana graph of ST, VT dan AT kalau velocity is decreasing. Okay, so velocity is decrease.
Jadi graf ST-nya tu akan bentuk daripada steep to flat lah. Ini bahagian yang lebih steep dan dia akan jadi more flat, lebih flat. So menunjukkan nilai gradient earlier lebih tinggi daripada gradient of semakin masa bertambah lah. Jadi kat sini kita nampak juga, kita tahu kat sini kita nampak yang positive gradient. Jadi V dia tu akan duduk dekat paksi Y lah, paksi above X axis lah. Nilai V tu positif dan semakin berkurang. Jadi graf V ni adalah like this. Okay, so macam mana pula dengan graf AT? Okay, nak tengok macam biasa juga, sama konsep ni. Nak cari graf AT daripada VT, first kita akan tengok dulu dia punya gradient of VT. So gradient of VT kat sini kita dapat positif kan. Jadi nilai acceleration kita akan berada pada paksi positif paksi positif Y. Dan ini bukan positif, ini adalah negatif gradient. Negatif gradient sebab dia condong ke kiri kan. Jadi A kita tu nanti akan berada di bawah dan nilai dia adalah constant. Okay, since sekarang ni velocity decrease, so kita tahu bila velocity decrease object is decelerate, betul? Jadi dia punya explanation kat sini, object decelerates in negative direction, in a positive direction. Okay, kenapa positive direction? Yes, sebab kita tengah study condition 1, iaitu objek bergerak ke kanan ataupun in positive direction with decrease in velocity. Okay, then kita tengok pula condition 2. Condition 2 ni bila objek tadi di kesinambungan daripada yang tadilah, objek tu dah bergerak daripada O ke A dan dia nak return back ke O. Okay, so object move to the left back to origin where it is moved in a negative direction ataupun to the left. Okay, sama juga keadaan dia. Object might move with constant velocity, increasing in velocity or decrease in velocity. Okay, kalau kita tengok kat sini, since dekat O ni adalah dia punya reference of the beginning of displacement, jadi bila objek tu bergerak ke kiri towards O, dia punya displacement akan semakin berkurang. Okay, semakin berkurang dan nilai dia masih lagi positif sebab dia duduk di sebelah kanan O. Jadi graf ST-nya adalah di atas lah, semakin berkurang respect to time. Okay, dan kalau kita tengok pula dia punya gradient of ST graph, kita dapat nilai gradient dia negatif. So gradient negatif tu maksudnya graf VT kita tu akan berada di bawah X axis. Jadi ini adalah VT graphnya with negative value. Okay, and since graph VT constant, jadi acceleration is 0, not acceleration. It is not accelerate. Okay, kita tengok pula what happened to the graph of ST, VT, AT bila object move with velocity increase. Okay, konsep yang sama. Kalau kita tengok kat sini, dia punya gradient semakin bertambah. So gradient semakin dan negatif nilai. So gradient bertambah bermaksud V dia increase. And it is from flat to steep. Ni flat. Yang bahagian sini lebih steeper. So ikut yang madam cakap tadi, kalau flat to steep, V increase. Okay, so V increase with time dan nilai V tu negatif according to the gradient of ST graph tu kita dapat negatif kan. Jadi graf VT kita adalah like this. Okay, kita tukar color lain. Dia adalah graf garis lurus berada di bawah. Okay, ni graf VT kita. Okay, graf AT pula kita akan compare, kita akan tengok pula gradient of VT graph ni. Gradient dia again kita dapat gradient negatif. So nilai A is negative with constant value. Okay. Okay, jadi maksudnya dia mengalami acceleration. Kita V increase,
A tetap V increase, accelerate. Jadi kenapa A ni negatif? A negatif ni menunjukkan objek accelerate in a negative direction. Itu maksud dia lah. Okay, kita tengok pula what happen when velocity decrease. Object move to the left, velocity increase. Jadi graf ST dia adalah from steep to flat. Okay, from steep to flat. Kita tengok, kita comparekan dia punya gradient ni pun. Ni gradient negatif dan nilai V dia semakin berkurang. Nilai gradient dia semakin berkurang, so V dia berkurang lah. Okay, jadi bila V berkurang dan nilai dia adalah negatif, bentuk graf ni adalah like this. Berkurang, let's say, berkurang in magnitude. Let's say kalau kat sini magnitude dia negative 4, kat sini 4. So kat sini dia 2. Kita tak tengok yang negatif tu, kita tengok magnitude. So 4 ke 2 menunjukkan dia V decrease kan. Okay, so dia punya acceleration pula, kita tengok gradient dia positif. Jadi nilai graph of acceleration dia akan berada di positive axis lah. Positive y axis. Okay, dan acceleration positif ni menunjukkan objek accelerate, objek decelerate in negative direction. Okay, kita tengok pula condition 3 where objek yang tadi dia dah patah balik ke O, dan at this time daripada origin O tu dia ke kiri toward, let's say, negative A, or in other word in negative direction. Okay, dan kalau kita tengok bila O ni sebagai dia punya reference of displacement, jadi bila objek tu bergerak ke kiri, dia punya displacement pun akan semakin bertambah, tapi nilai dia negatif lah sebab it is move in negative direction. Jadi graf ST dia akan berada di bawah x axis ataupun terletak di negative y axis. Kalau kat sini kita tengok S dia akan semakin bertambah lah, semakin bertambah. Yang ni pun semakin bertambah, ni pun semakin bertambah. Dia case yang sama macam number 1 tadi. Condition 1 cuma condition 1 tadi dia bergerak in positive direction. Condition 3 ni dia bergerak in negative direction with increasing displacement. Okay, so konsep yang sama juga. Kita nak tengok, nak lukis dia punya VT graph. Kita tengok gradient dia. Ini gradient negatif dan VT graph adalah sini. Okay, bila velocity constant, nilai dia macam ni lah. Negatif ni menunjukkan dia bergerak in negative direction. Okay, dan AT pula, since graph V adalah constant, jadi AT dia adalah 0. It is not, the object not accelerate. Okay, dan kita tengok pula keadaan yang kedua ni, bila velocity increase, so dia punya gradient negatif and semakin bertambah, jadi V kita pun semakin bertambah tapi with negative value. Ni graf VT. Okay, dan kita tengok pula kat sini, nampak kat sini dia punya gradient dia sama, gradient dia ada nilai lah, bukan 0. Jadi graf A kita tu akan berada di bawah sebab gradient dia negatif. Gradient of VT negatif. So kenapa kita dapat A tu negatif, sedangkan bila velocity increase, acceleration it is accelerate kan. So dia dalam graf, bila graf dia tu kenapa negatif, dia menunjukkan objek accelerate, untuk this case lah, objek accelerate in negative direction. Okay, so kita tengok pula yang ni, yang ketiga ni, bila velocity decrease, jadi dia punya V berkurang. Okay, what happen bila V berkurang, dia punya graph of V akan still berada di bawah. Kasih menunjukkan di bawah. So senang cerita, kalau objek tu bergerak ke kiri, graf velocity dia akan sentiasa berada di bawah
x axis ataupun berada di negative y axis. Okay, so kalau kita tengok pula dia punya gradient dia adalah positif. So gradient positif maksudnya acceleration nilai dia positif untuk graf. Okay, so kat sini menunjukkan kena dia objek decelerate in negative direction. Okay. Okay, untuk condition 4. Condition 4 ni, objek tadi dia dah bergerak ke kiri towards negative A. Then dia return back to origin 0. So kalau kita tengok, dia bergerak ke kanan ataupun in a positive direction. But in this case, dia punya displacement semakin berkurang. But displacement ni diukur daripada origin. Okay, jadi dia punya graf VST untuk case velocity constant, ST dia akan in this shape lah. Okay, kalau kita tengok dia punya gradient of ST graph, kita dapat nilai V dia tu positif. Jadi V begitu. Dan acceleration is 0 since the gradient of V sama dengan 0. Okay, kita tengok pula velocity increase. Kat sini pun nampak kan dia punya graph tu daripada flat to steep. Flat to steep, so velocity increase. Dan dia punya gradient pun nilai dia positif. Jadi inilah bentuk VT graphnya. Okay, kalau kita tengok pula gradient of VT graph positif. Jadi acceleration graph of AT dia berada di atas x-axis. Okay, so kita boleh explain lah. A tu positif. Ini bermaksud dalam graf ni, dalam case yang kedua ni, it is accelerates in a positive direction. Okay. So kita tengok pula yang ketiga ni, bila velocity decrease, kita comparekan dia punya gradient. Kita nampak kat sini from steep to flat, dan velocity dia berkurang. Okay, and the gradient is positive. So it tells us nilai V kita adalah semakin berkurang kan, V kita akan macam ni lah, V semakin berkurang. Ni graf V lawan T kan. Kenapa graf VT duduk dekat atas x-axis ataupun duduk dekat positive y-axis? Sebab gradient kita positif. Okay, dan graf AT nya kita compare kan ni, kita nampak kita dapat gradient dia negatif. So A akan berada di bawah, iaitu nilai negatif. Ini menunjukkan objek decelerate. Kenapa decelerate? Sebab V dia decrease kan. So objek decelerate in a positive direction. Okey, itu saja.